जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु विलंब न करी जानिबा आज दिन संपर्क में। आज हूँ 25 मई मास बा मे मासर 25 तारीख सोमवार 2026 मसीहा ओडिया रे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष सौरमान वृष 11 दिन। दर्शक बंधु आज हूँ संगीतज्ञ भिकारी बलंकर आज हूँ जयंती। आज दिन को भक्ति दिवस नाम नामकरण करा जायछि। आसंतु जानिबा दिनर पंचांग संपर्क में। आज हूँ दशमी तिथि सूर्योदय परठारु रात्र बा भोर 4 घंटा 58 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। एहा परे एकादशी तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र सूर्योदय परठारु भोर 4 घंटा 38 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। एहा परे हस्ता नक्षत्र आरंभ होई गति करिवे। आज सिंह राशि रे चंद्रमा सूर्योदय परठारु पूर्वाह्न बा सकाळ 9 घंटा 44 मिनिट पर्यंत सिंह राशि रे एवं सकाळ 9 घंटा 44 मिनिट परठारु कन्या राशि को चंद्रमा चलन हेबे एवं सकाळ 9 घंटा 44 मिनिट परठारु दिन तमाम कन्या राशि रे रहिबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घात बार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज मिथुन राशि रे व्यक्तिंकर घात बार, तेणु जो मानकर मिथुन राशि घात बार थिबारु जगी रखी चलंतु, सावधानता अवलंबन करंतु। कर्कट एवं मकर राशि रे व्यक्ति विशेषकर सकाळ 9 घंटा 44 मिनिट पर्यंत घात चंद्र, तेणु दिन 9टा 44 पर्यंत सकाळ 9टा 44 पर्यंत सतर्क रुहंतु। मात्र 9 घंटा 44 मिनिट परे सकाळ 9 घंटा 44 मिनिट परे वृष राशि रे व्यक्तिंकर घात चंद्र आरंभ होउची। तेणु वृष राशि रे व्यक्ति विशेष पूर्वाह्न बा सकाळ 9 घंटा 44 मिनिट परठारु दिन तमाम जगी रखी चलंतु। स्वास्थ्यगत समस्या, मानसिक दुश्चिंता, कर्मक्षेत्र में कर्मचाप, किछि व्यक्ति सहित वाद विवाद देखा दे पारे। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउ खाद्य को आज दिन में ग्रहण करिवे नाही, केउ खाद्य को धर्मशास्त्र अनुसार आज बारण करा जायछि। आज दिन में आपण माने कलम अर्थात कलम शाग को खाद्य हिसाब से ग्रहण करंतु नाही, दिनटे कलम शाग खांतु नाही। आज आमे आलोचना करिबा जो व्यक्ति विशेष कर्कट लग्न रे जन्म ग्रहण करिसंती, कर्कट लग्नर व्यक्ति विशेषों पाई केउं ग्रह माने शुभ बा केउं ग्रह माने अशुभ, केउं केउं ग्रह दशा कर्कट लग्नर व्यक्ति विशेषों को शुभ फल प्रदान करिथाय एवं केउं केउं ग्रह दशारे कर्कट लग्नर व्यक्ति विशेष असुविधा भोग करिथांती बा समस्या रे पड़िथांती। दर्शक बंधु सदा सर्वदा मु विभिन्न कार्यक्रम रे कहे एवं एडा शास्त्र अनुमोदित प्रत्येक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र लिखा जाइछि जे लग्न होछि मुख्य। जेतबेले आमे जातक आलोचना करू सेतबेले ज्योतिर्विद जो माने से माने लग्न को बहुत गुरुत्व दियंती, किंतु साधारण लोक माने सदाबेले गुरुत्व दियंती राशि को। आपनकर को राशि को नक्षत्र साधारण लोक माने बेसी राशि को इंपोर्टेंट देथांती, किंतु जो माने ज्योतिर्विद जेतबेले जातक आलोचना करा जाए बा जातक को तर्जमा करा जाए, देखा जाए, कुंडली विचार करा जाए, लग्न को गुरुत्व दिया जाए। एपरिक समस्त ज्योतिष शास्त्र रे प्रत्येक ज्योतिष पुस्तक रे लग्न अनुसार प्रेडिक्शन मध्य करा जाइछि बा फलाफल कहा जाइछि। सेतिपई कहा जाए लग्न मूलम क्रिया सर्वे, लग्न मूल ही जातकम। लग्न अर्थ कौन आपण मान पचे लग्न कहीं आम गुरुत्व दबा। लग्न हूँ प्रथम भाव, जातकर जो प्रथम भाव 1 नंबर भाव रही जोटा लो लेखिक 1 नंबर लिखाई सेटा ही लग्न। आउ लग्न को गुरुत्व दबार कारण हूँ लग्न होचंती आपण निजे, जी जो लग्न रे जन्म ग्रहण करिसंती से व्यक्ति जनक से निजे से लग्न और जो प्रभाव प्रकृति लग्न जी अधिपति लग्न जी मालिक से ग्रहंकर प्रकृति बा स्वभाव एवं ता अनुसार फलाफल व्यक्ति भोग करथांती। उदाहरण स्वरूप आज आम कर्कट लग्न को विचार करुचु। जो मानकर कर्कट लग्न कालपुरुषर ये हूँ चतुर्थ लग्न एवं कर्कट लग्न अधिपति होचंती बा कर्कट लग्नाधिपति होचंती निजे चंद्रमा। साधारणतः कर्कट लग्न को जब आम विचार करूँ कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष अन्यर माइंड स्टडी कर दी था, कारण लग्नाधिपति निजे चंद्र। आपण को विषय में सामना लोकटी कौन भावुची बा अति परिवार आपण लोक आत्मीय लोकटी ताको कौन दरकार तार माइंड स्टडी बा मन को जानिबार कला कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष पाखे रही था। एवं लग्न कहले व्यक्ति विशेष से निजे लग्न कहले शरीर को विचार करा जाए। जो शास्त्र शरीर माने आपणकर आपण निजे राम गोटे व्यक्ति राम खाऊचंती कौन बर्तमान कहूँ राम खाऊचन पिठा खाऊचंती, जे राम जन व्यक्ति खाऊचंती पिठा। एटी राम कौन खाऊचंती सेटा इंपोर्टेंट नुह, किए खाऊचंती ना राम होचंती इंपोर्टेंट, कारण राम होचंती कर्ता, खाइबाटा होची क्रिया। आज पिठा खाऊचंती काले मिठा खाई परिबे, काले आउ किछि खाई परिबे, ते किंतु किए खाइबे ना राम ही खाइबे, किए भोग करिवे राम ही भोग करिवे।
तेणु लग्न बोली कहले आपण निजे तेणु लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष जदि आम आलोचना करवा लग्न सबुठार इंपोर्टाट ग्रह होती बृहस्पति कारण बृहस्पति होती भाग्येश 9th लॉर्ड नवमाधिपति जो मान जातक कर्कट लग्न बृहस्पति लग्न उच्च अच्छा नवम दृष्टि भाग्य स्थान को निज घर को मीन को देखुंट से व्यक्ति विशेष राजपूज्य होता प्रत्येक क्षेत्र में विजय लाभ करते आर्थिक स्थिति में कौन असुविधा न थाए कारण निजे बृहस्पति होती अर्थ कारक प्रतिष्ठा कारक फाइनान्स डिपार्टमेंट ग्रह बा फाइनान्स डिपार्टमेंट बृहस्पति पाखे अच्छी तेणु बृहस्पति उच्च एवं नवम स्थान को देखुंट उच्च थी अति शुभ तेणु कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष बृहस्पति जेकोसी स्थान थे सदा शुभ फल देवाक चेष्टा करती हुए तो अशुभ स्थान थे बा मकर नीच थे बा द्वादश कर्कट लग्न व्यस्त होते से चाहिकी इच्छा करी फल दे पारती ना तापाई बृहस्पति प्रतिकार करा जाय थाए जे बृहस्पति पॉजिटिव हूँ बा शुभ फल प्रदान करूँ बला बल वृद्धि पाऊ से बेले कर्कट लग्न द्वितीयेश बा धनेश कुटुंब परिवार एवं धनर अधिपति होचंती किए ना रवि रवि होचंती जग कारक लग्नाधिपति होचंती चंद्र एवं सबुठारु राजयोग मध्य प्रदान करिथांती मंगल कारण मंगल होचंती एकाधर कर्कट लग्न पाई दशम बा कर्मर अधिपति एवं पंचम उच्च विद्या ऐश्वर्य कृपा आपणकर भल पाइबा अन्य मान भल पाइबा पाइबा जीवन में आगू को अग्रगति करिवार जदि स्थान कहबा ताले पंचम तेणु पंचम कोण एवं दशम केन्द्र उभयर अधिपति होचंती मंगल मंगल मध्य अत्यंत जग कारक अतएव कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष जातक जदि रवि चंद्र मंगल बृहस्पति ये चारिगोटी होती परस्पर परम मित्र ग्रह एवं चारिगोटी ग्रह जदि आपण लग्न भल स्थिति थांती भल शुभ ग्रह थांती बा ये चारिटी जाक ग्रह तांकर अल्टरनेटिव मित्र राशि रही थांती उच्च होती बा युक्त होती बा परस्पर को देखु थांती ताहले जातक यही सब दशा मानक रवि दशा चंद्र दशा मंगल दशा बृहस्पति दशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करते से कर्कट लग्न व्यक्ति अशुभ ग्रह कौ माने बा क्यों दशा समय कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष अशुभ फल पाई था जाना दरकार कर्कट लग्न शनि होचंती सबुठारु डेंजरियस ग्रह 7th लॉर्ड एवं 8th लॉर्ड सप्तमेश एवं अष्टमेश जदि शनि अशुभ स्थिति रे थांती बा शनि द्वारा लग्न प्रभावित होता है स्वास्थ्य बाधा मानसिक बाधा जेहेतु सप्तम दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन व्यावसायिक जीवन ग्रह निजे कर्कट लग्न शनि पारिवारिक सुखरे बाधा दाम्पत्य सुख लाइफ पार्टनर को ठारू जो सुख पिलिया कथा बा सुसंबंध रहिबा कथा से बाधा बा समस्या विवाह पर अशांति से भली शनि जदि कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष अशुभ स्थिति था व्यवसायी मानकर व्यवसाय हानि ये होता है शुक्र होचंती बाधक शनि होचंती अशुभ फलदाता एवं से भली जदि विचार करिया बुध कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष को समय समय अशुभ दे था समय समय न्यूट्राल ही मध्यम फल दे था तथापि अनेक समय कर्कट लग्न को बुध नेगेटिव फल दे था से भली भाव में राहुकेतुंकर स्थिति जो देखा तांकर पोजिशन अनुसार राहुकेतु सबु लग्न व्यक्ति को फल दे था अतएव कर्कट लग्न पर आम जानिले रवि चंद्र मंगल बृहस्पति एमाने होचंती मित्र ग्रह एमानकर जेतेबेले दशा जातक चले बा एमानक दशारे जो आउ एक मित्र ग्रहर अंतरसा भोग हुए से व्यक्ति विशेष कर्म रे उन्नति आर्थिक स्थिति उन्नति कर्म प्राप्ति विद्यार्थी मानक विद्यार उन्नति बा विद्या प्राप्ति बा विवाहित करुवा बा विवाह होगा वयस्क पिला मानकर विवाह रे उन्नति बा भल स्थान विवाह पात्र बा पात्री मिलवा ये सब जोग होता है एवं शनिकर बुधंकर एवं जेतेबेले आपण शुक्रंकर दशा बा अंतरसा चली थाए से किछिटा समस्या भोग होता है तेबे कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष मंगल प्रथम जो कारक ग्रही मंगल जदि जातक अशुभ था रक्त प्रवाल निहाती धारण करने आवश्यक रेड कराल बा रक्त प्रवाल आम कही मूंगा कही से भली जदि रवि जातक नीच अच्छा अशुभ स्थिति अच्छा माणिक्य बा रूबी कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष धारण करने आवश्यक बृहस्पति जदि दुर्बल अच्छा ताले पीतपुष्प रागमणि बा येलो साफायर किंबा उपरत्र हिसाब से येलो टोपाज कर्कट लग्न व्यक्ति विशेष निहाती धारण करने आवश्यक
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଜାତକ ନିଜେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବିଛାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରତ୍ନ ହେଉଛି ନେଚୁରାଲ ପୋଲ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଲେ ଓଭରାଲ୍ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହ ଶୁଭ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଧର୍ମୀୟ ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମର ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବା କର୍ମ ହେତୁକ ଆଜି ଦିନରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆଜି ଦିନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଲାଲ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦିନଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେହି ଜଳରାଶିରେ 9 ଗୋଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ଜଳରାଶି ପ୍ରବାହମାନ ଜଳରାଶି ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ବଟବୃକ୍ଷ ବା ବରଗଛ ମୂଳରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ତା ମୂଳରେ ଆପଣ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 9 ଗୋଟି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଜଗି ରଖି ଦିନଟିଏ ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ବାଧା ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବା ଘରୋଇ କର୍ମ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କେବଳ ନମ୍ବର 6କୁ ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଛେନା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଚାପ ଥିଲା ସେଥିରୁ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ତଥାପି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ବା ଅତି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ଚାବି, ଘରର କୌଣସି ଚାବି, କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ବା କାଗଜପତ୍ରକୁ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏଣେ ତେଣେ ରଖି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନରେ କିଛି ଆଘାତ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଯାନବାହନ ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଆକାଶୀ, ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ କିଛି ଜଳଦାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସବୁଜ ରୁମାଲ ବା ସବୁଜିଆ ରୁମାଲ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଜମି କ୍ରୟ କରିବା, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ବା ଘରକୁ କିଛି ନୂତନ ଘରକରଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ଆଣିବା, ବିଶେଷ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ଆଣିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦିନ ରହୁଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, ବାଦାମୀ ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ
नंबर 2 एवं 3 को बहुल भाव में व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति आज दिन में घर जो आप बाहर को जाऊँच सामान्य दही खाई दूर यात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद हो। सिंह राशि आय आपणकर बहुत भल रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय सफलता लाभ करेंगे। पाख पड़ोशी सहित सुसंपर्क स्थापन करेंगे। कौन सी सामाजिक बा आनुष्ठानिक कार्य आप नेतृत्व नहीं पारती एवं आपण आज दिन में कौन सी गाँव में किसी कम होची बा किसी धार्मिक कार्य होची से संपूर्ण बा आपणकर क्लब रे बा निजर सोसाइटी किसी कार्य होची से संपूर्ण मात्रा रे नेतृत्व नेबा सहित कार्य भार मध्य नहीं पारती। दिनटी आपण पई शुभप्रद थिबारु आज दिन में प्रत्येक कार्य आप आरंभ करूँ। भले भले दिनटी को अतिवाहित करेंगे। कर्म क्षेत्र में आश्वस्ति मिलिबो बा परिश्रम चापर आश्वस्ति मिलिबो। अपराह्न समय बंधु दर्शन किसी सुस्वादु खाद्य खाइबार एवं धर्म कार्य बा धार्मिक कार्य निजक सामिल करिवार जोग रही अछि। शुभरंग हिसाब से लाल हलदी एवं आपनकर गोल्डन कलर को व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 1 और 3 एवं 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति आपण आज दिन में देवादेव महादेव को सकाळु दर्शन करूँ। प्रातः समय स्नान कर्म कर दर्शन करूँ। दिनटी अत्यंत शुभरे बीतब। कन्या राशि जहाँ भी बाधा विघ्न रही पूर्वर से बाधा विघ्न बा कर्मचाप दिनटे बढ़ी जाई पारे। अन्य को तरबर भाव में किसी प्रतिश्रुति दे दिंतु नहीं जहाँकि आपण को असुविधार पकाइब। आज दिन में दाम्पत्य जीवन में अति साधारण कथा केन्द्र करी टिके स्वामी स्त्री मध्य मतांतर बा आम कह मनांतर भली भाव सृष्टि हो पारे। माँकर स्वास्थ्य को नहीं चिंतित हो पारती। आय तुलन में व्यय बढ़ीज। आज दिन में आपण शुभफल प्राप्ति करने सबुज आकाशी एवं आपणकर चॉकलेट कलर को लाइट चॉकलेट कलर को व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 एवं 6 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति पितामाता को प्रणाम करूँ। पितामाता जत्न नियंतु। तांको मन लाखी किसी द्रव्य खाइबापी आपण दियंतु। दिनटी शुभप्रद हो। यह सहित छोट पिला मानकु बा कुनी कुनी पिला मानकु किसी चॉकलेट प्रदान करूँ। दिनटी यथेष्ट भलरे बीतिब। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसन जानिबा तुला राशि व्यक्ति को पाई दिनटी किपरि रहिबो। कर्म क्षेत्र रे जो चाप थिला ता दूरीभूत हेबो। दिनटी आपण अवसर पाई समय पाइबे। परिवार लोकंक सहित दूर यात्रा करि पारंती बा बंधुंक गृह को यात्रा करि पारंती। स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूर हेबो। उच्च विद्यारे संतान माने आगो को कृतकार्य होई परिबे। जो काम अधा अधूरा रहितिला ताको आपण आरंभ कले ताहा शुभरे कटिबो बा कार्य को पूर्ण करि परिबे। शुभ रंग हिसाब रे धला सबुज आकाश रंग को व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण श्वेत वर्णर गाई बा धला गाई को किसी घास बा घास बदल किसी शाग बिड़ा किणी खाइबा पई दियंतु। गाई को आपण जत्न नियंतु बा गाईर मन कथा बुझंतु। दिनटी शुभर बीतिब। परवर्ती राशि बिच्छा राशि। विवाद्य मंतव्य ठार निजको दूरे रखंतु। अकोड़िया कथा कही बा आपणकर किसी अप्रिय सत्य कथा कही असुविधारे पड़ी पारंती। कर्म क्षेत्र में आपणकर स्थिति भल रहिबो। व्यवसाय माने व्यवसाय आर्थिक उपार्जन भल भाव में करें। भल 2 पैसा गेन करेंगे बा लाभ करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो समस्या थिला ता दूरीभूत हेबो। कौनसी जमी किनिया पई बा भूमि क्रय करिया पई, गृह निर्माण पई बा गृह क्रय करिया पई, कौनसी जानवाहन क्रय करिया पई घरे आलोचना पड़ी पारे बा एथिने आपण आगको बढ़ी पारंती। आपणको पई दिनटी शुभर बीतिबार जोग रही। लाल हलदी सुनेली ए रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब रे 1, 3, 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई
ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବା ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର 7 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଥୋଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ତିକ୍ତତା ଥିଲା ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ଲାଲ, ଗୋଲାପୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବକେୟା ଅର୍ଥ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତାହା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ବା ମତାନ୍ତର ଥିଲା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାମୁଁ ଘର ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ବା ମାମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 5, 6 ଏବଂ 8 ଏହି 3 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କିଛି କ୍ଷୀରରେ ମିଶ୍ରି ମିଳାଇ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବଟ ଅର୍ଥ ବର ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଆପଣ ମିଶ୍ରିକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ହରାଇ ଦେଇ ବା ହଜାଇ ଦେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଠିକାଦାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପର୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ରୁମାଲ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ବିତିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନଟି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଭଲରେ କଟିଯାଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସନ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଗୋଲାପୀ, ସୁନେଲି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭୋଳାନାଥ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ 7ଟି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଯଦି ପାରିବେ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକ୍ରବତ୍ ପରିବୃତ୍ତନ୍ତେ ଦୁଃଖାନି ଚ ସୁଖାନି ଚ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚକ୍ରର ଦୁଇ ଭାଗ ଭଳି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ମାସ ମଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର 12ଗୋଟି ରାଶିର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।